यसुम मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। नाजरीन, आज हम हस्ब साबिक दुआ के बारे में सीखेंगे। हर रोज़ और हर प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि कोई नई चीज़, कोई ऐसा अनवान जो आज तक लोगों ने सिखाया ना हो, हम उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। आज का अनवान है हमारा दुआ। दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, दुआ अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो नाजरीन, हमारे जिस जहान में हम रह रहे हैं, यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक हिद्दत पसंद और एक शिद्दत पसंद। एक का कहना है कि दुआ नहीं करनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना कोई सुनी जाती है, ना इसका कोई वजूद है, ना किसी कोई देने वाला है जिसे मांगी जाए। दूसरा ग्रोह जो है वो ये कहता है कि दुआ करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, और वो करते हैं। इधर हमारे इलाके में, मोहल्ले में, वो कहते हैं गुनाहों को माफ़ करने के लिए हम दुआ करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम पहली बार ये तज़किरा करेंगे कि दुआ करनी चाहिए और किस को करनी चाहिए और किस के लिए करनी चाहिए। एक और, दुआ करने वाले के पास कोई अथॉरिटी, कोई इख्तियार है क्या? वो दुआ करने का मजाज है, उसकी दुआ सुनी जाती है, या हर कोई जो दुआ करे उसकी दुआ सुनी जाएगी? तो ये हम सब कुछ सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से। नाज़रीन, मैं पहली एग्जाम्पल दूंगा खुदा के कलाम में से, अमाल की किताब 4 बाब उसकी पहली 2 आयात। तो वहाँ पर लिखा है, मसीहियों की जमात ने पतरस और यूहन्ना, जिनको यहूदी कौंसिल ने धमकाया था, पकड़ लिया था, उनके मिल जाने पर क्या किया? एक दिल होकर दुआ की थी। आज का ये पहला हवाला, उन्होंने उनके मिल जाने के बाद एक दिल होकर बुलंद आवाज़ से खुदा से इल्तिजा की थी। नाज़रीन, एक और हवाला देता जाऊँ आपको, अमाल की किताब 6 बाब उसकी 4 आयत। जब 12 रसूल खाने पीने के इंतज़ाम के लिए आदमियों के चुनाव की हदायत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। नाजरीन, एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश कर दूं, अमाल की किताब 12 बाब उसकी 5 आयत। जब हेरोदीस ने पतरस को जेल में डाला, बंद किया हुआ था, तो कलीसिया ने उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ की। अब नाज़रीन, हम ये सीख रहे हैं कि दुआ एक लाजमी जुज़ है, दुआ करनी चाहिए। और करनी किसे चाहिए? खुदा से करनी चाहिए। खुदा के अलावा हम किसी से मुनाजातें और इल्तिजाएं कर ही नहीं सकते। वो वाहिद खुदा है, और हम यीशु मसीह का नाम का वास्ता देकर उससे दुआएं करते हैं। यही हमें खुदा यीशु मसीह ने सिखाया था कि जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब मांगने का तरीका क्या है? यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर। अब थोड़ी सी डेफिनेशन दुआ के बारे में। दुआ है क्या भाई? दुआ का मतलब, लफ्जी मतलब है भीख मांगना, किसी से मांगना। अब अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? नाजरीन, उसका तरीका ये होता है कि हम उसकी मिन्नत समाजत करते हैं, हम उसकी तारीफ़ें करते हैं, हम उसके हाथ जोड़ते हैं कि भाई हमें ये चीज़ दे दो, कर्ज दे दो, या खाने की चीज़ दे दो, ये कपड़े दे दो। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि आप किसी से भीख भी मांग रहे हो और उसको दबके भी लगा रहे हो।
اور آپ اس کی انسلٹ بھی کر رہے ہوں, آپ اس کے سامنے گرج بھی رہے ہوں, کبھی بھیک ملے گی؟ کبھی نہیں, نیور نیور, کبھی نہیں. میرے بھائیوں, عزیزوں, بہنوں, بیٹیوں, میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کا طریقہ کیا ہے. دعا کرنے کے لیے, دعا مانگنے کے لیے ہمیں حلیمی, فروتنی اختیار کرنی ہوتی ہے. اگر ہم خدا کو, روح القدس کو دبکے مار مار کے, ڈرا ڈرا کے, دھمکیاں دے دے کے, اسٹیج سے اوپر کر, جمپ لگا لگا کر, اداکاری کر کے دعا کریں گے تو ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی. ہم تو بھیک مانگ رہے ہیں. اگر بھیک مانگنے والے کا رویہ یہ ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے. بھائی, بھیک مانگنے کے لیے, دعا مانگنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو نیچے کرنا ہے, ہمیں خدا کے قدموں میں گرنا ہے, اس کی منتیں کرنی ہیں, رونا ہے اس کے سامنے. اب دعا سنی جائے گی. جب ہم دبکے لگائیں گے روح القدس کو, زور زور سے دعا کریں گے, منہ سے تھوکے نکل رہی ہوں گی, کیا یہ دعا ہے؟ میں یسوع المسیح کی زندگی پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یسوع المسیح کی زندگی میں ساری زندگی آپ دیکھ لیں, انہوں نے دعا کی. وہ دعا کرتے رہے, صبح کو دعا کی, رات کو دعا کی, شام کو دعا کی. ان کی دعا کرنے کا ایک طریقہ تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا, اپنے کمرے میں جا, اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے اس سے دعا کر, وہ تجھے دے گا. ہم کہاں دعا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے, لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے ڈرامے بازی کرتے ہیں ہم. بائبل مقدس ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ چوکوں میں کھڑے ہو کے, اونچی اونچی جگہوں پہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں نہ کرو. یہ فقی اور فریسی کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے یا کہتے تھے, وہ ایسا کرتے ہیں. یسوع مسیح منع کرتے ہیں. یسوع کہتے ہیں ان کی طرح مت دعائیں کرو. اب میں اور آپ آج کے دور میں دعا کیسے کرتے ہیں, اور کیا ہماری دعا سنی جاتی ہے, اور کیا ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے رجوع کریں گے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں بائبل مقدس سے رجوع کروں گا, میں وہاں سے سیکھوں گا, میں آپ کو وہاں سے سکھاؤں گا کہ کیا دعا ہر آدمی کر سکتا ہے, اور کیا ہر آدمی کی دعا سنی جاتی ہے. اگر سنی جاتی ہے تو پھر دنیا میں کوئی گناہ گار نہیں رہے گا, سب راست باز ہو گئے. میرے عزیزو, دعا کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں بائبل مقدس میں, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا وہ شرائط ٹھیک ہیں؟ اگر ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس میں سے جو سیکھ رہے ہیں, کیا ایسی دعا ہم کرتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے ہمیں راست باز ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دعا کرنے والا, خدا کی کان راست بازوں کی دعا پر لگے رہتے ہیں اور وہ ان کی سنتا ہے. تو ناظرین, اگر ہم راست باز نہیں ہیں تو ہماری دعا سنی نہیں جائے گی. پھر ایماندار ہونا بہت ضروری ہے شرائط میں سے. اگر ہم ایمان سے نہیں مانگتے تو پھر پاتے نہیں ہیں, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مانگتے ہیں, تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں, کیونکہ ایمان سے نہیں مانگتے. ناظرین, جب خدا کے سامنے ہم جھکتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو اس کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے, ہمیں دعا کرنی کیسے چاہیے. کیا
हम जो कानून कुदरत है, माफ़ी का कानून है, खुदा ने बनाया हुआ, उसके बगैर हम दुआ कर सकते हैं, हमारी दुआ सुनी जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ कि एक आदमी फसल बोता ही नहीं है और वो कहता है कि मैं दुआ करता हूँ, ऐ खुदावन मुझे फसल दे दे। फसल हासिल करने के लिए मुझे ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, मुझे काविश करनी पड़ती है, मुझे कोशिश करनी पड़ती है, मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, पानी लगाना पड़ता है, खाद डालना पड़ती है, मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ता है, फिर फसल मिलती है। एक आदमी कह रहा है कि मैंने फसल बोई ही नहीं, मैंने ज़मीन तैयार ही नहीं की, लेकिन खुदावंद पाक खुदा तू मेरी दुआ को सुन और मुझे फसल दे दे। क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल इसी तरह आज के दुआ करने वाले लोगों को सामने बुलाया जाता है, बेंच के सामने बुलाया जाता है और उनको ताइबों को कहा जाता है कि हम आपके लिए दुआ करेंगे। उनको दुआ के लिए शराइत बताई ही नहीं जाती, उनको तैयार ही नहीं किया जाता, उनके लिए दुआ की जाती है। कारोबार बना हुआ है, बिजनेस बना हुआ है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनके लिए दुआ की जाती है। नाजरीन, मैं एक दुआ की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने मसलूब होने के वक़्त लोगों के लिए की, इसराइल के लिए की। तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब एक और दर्स हमें मिल गया कि दुआ करने के लिए ऐसा हमें बनना चाहिए कि हम माफ़ करने वाले हों। अगर हम आदमियों के गुनाह माफ़ करेंगे तो खुदा हमारे गुनाह माफ़ करता है। ज़रूरी है कि हम माफ़ करने वाली रूह अपने अंदर पैदा करें। अब यीशु मसीह ने ये दुआ की। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने ये दुआ नहीं की थी कि ऐ बाप इन्हें अभी इसी वक्त माफ़ कर दे, बल्कि ये कहा था कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि क्या करते हैं। अजीज़ों, यीशु मसीह की ये दुआ उस वक्त फौरी तौर पर सुनी नहीं गई थी। 50वें दिन, पेंतीकोस्त के दिन, जब रसूलों पर रूह कुदस का नज़ूल हुआ तो पतरस रसूल इसराइल के लोगों को कहते हैं, तमाम इसराइल को, कि तुमने जिस शख्स को मसलूब किया था, कत्ल किया था, खुदा बाप ने उसको मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा और पाक कलाम में लिखा है कि खुदा जब किसी के गुनाह को माफ कर देता है तो दूसरी बार उसको याद नहीं करता। अगर खुदावंद यीशु मसीह की दुआ उस वक्त कबूल हो गई थी, उनको माफ़ी मिल गई थी, तो फिर 50वें दिन पतरस रसूल उनको मुजरम क्यों बना रहा है, उनको क्यों मुजरम करार दे रहा है? ये तो फिर नाइंसाफी हो गई। ऐसा हरगिज नहीं है। अभी तक उनको माफ़ी नहीं मिली थी। यीशु मसीह ने उनको माफ़ कर दिया था, लेकिन माफ़ी का तरीका, कानून कुदरत अभी तक उन्होंने अपनाया नहीं था। उन्होंने अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी अकल से माफ़ी नहीं मांगी थी। अब क्या हुआ? जब पतरस रसूल ने उनको गुनाहगार ठहराया तो उन लोगों ने, सब लोगों ने नहीं, 3000 लोगों का लिखा हुआ है वहां पे, कि 3000 लोगों ने ये कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें। अब वो तरीका पूछ रहे थे कि हमारी माफ़ी का तरीका क्या है। बगैर तरीके के तो बात नहीं ना बन जाती। तो पतरस रसूल ने उनको एक तरीका बताया कि अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा करो
अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा करो और बपतिस्मा लो तो तुम निजात पाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और उनकी माफ़ी हो गई। हमारे आज के दौर में, आज के ज़माना में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कन्वेंशनें होती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्रूसड होते हैं, दुआया प्रोग्राम होते हैं। वहाँ पर किसी को ये नहीं बताया जाता कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, आपको माफ़ी मांगनी है, आपको तौबा करनी है, फिर आपको खुदा माफ़ करेगा, फिर हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। यहाँ पे सब लोगों को कहा जाता है सामने आ जाओ, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और लोग बखुशी अपनी सीटों से उठकर आगे आ जाते हैं और कभी किसी ने अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी होती और पास्टर, मौलम, मुबशर उसके लिए दुआ कर रहा होता है और उसको माफ़ कर रहा होता है गुनाहों को, और उसके गुनाहों को, उसे गुनाहों से निजात दे रहा होता है। मेरे अजीज़ों, जब तक हम कानून कुदरत को पूरा नहीं करेंगे, कोई आदमी मेरे लिए जितनी मर्जी दुआएं करे, फिर गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। गुनाहों की माफ़ी कब होगी? जब मैं तौबा करूंगा, जब मैं अपने गुनाहों का इकरार करूंगा, और इकरार आदमियों के सामने करूंगा, फिर मेरे लिए कोई दुआ करे या मैं खुद दुआ करूं, फिर क्या होगा? खुदा मुझे माफ़ करेगा। नाज़रीन, मैं आपको एक दो और हवाले देना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में से। पौलुस रसूल अपने शागिर्द को, तीमुथियुस को बताते हैं कि दुआ कैसे किया करो, किस किस पे किया करो। तीमुथियुस का ख़त है जी, पहला ख़त, उसका 5 बाब 21 आयत से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि खुदा और मसीह यस्सु और बरगज़ीदा फरिश्तों को गवाह करके मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि इन बातों पर बिला तसब अमल करना और कोई काम तरफदारी से ना करना, किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना, अपने आप को पाक रखना। अजीज़ों, यहाँ पर पौलुस रसूल अपने शागिर्द, अपने बेटे, मुंह बोले बेटे को ये ताकीद कर रहे हैं कि हर किसी के सर पर हाथ रख के दुआ करना शुरू ना कर देना, दूसरों के गुनाहों में शामिल ना हो जाना, दूसरों की बलाएं अपने सर ना ले लेना। हम यहाँ क्या करते हैं? बगैर पूछे ख़वातीन और मर्द पास्टरों और मुबशरों के सामने आते हैं, आए जी, और वो उनके सरों पे हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, पीछे गिराते हैं, आगे गिराते हैं, साइड पे गिराते हैं, दुआएं हो रही हैं, लोग जा रहे हैं। खुदा इसकी इजाज़त नहीं देता। एक और हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। यूहन्ना रसूल का ख़त, पहला ख़त, इसमें लिखा हुआ है, अजीज़ों, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला ख़त, उसका 5 बाब, उसकी 16 आयत, लिखा है, अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे। फिर से पढ़ रहा हूँ, अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते हुए देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीले से ज़िंदगी बख्शेगा। इन ही को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है। मैं इसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता,
اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ عزیزو، آج کے کلام میں جو ہم نے سیکھا، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو دیکھے گناہ کرتے ہوئے، گناہ ایسا جس کی سزا موت نہ ہو، تو وہ اس کے لیے دعا کرے، تو کیا ہوگا؟ بچ جائے گا آدمی، زندگی مل جائے گی۔ لیکن رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا موت ہے، تو اس کے بارے میں دعا کرنے کے لیے تمہیں نہیں کہتا۔ اب کبھی کسی پاسٹر نے کنونشن میں جن کے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، ان سے پوچھا کہ تم نے کیا گناہ کیا؟ دیکھا ہے، چیک کیا ہے کہ اس کے گناہ کی سزا موت تو نہیں؟ اگر اس کے گناہ کی سزا موت ہے تو میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا، اور اگر اس کے گناہ کی سزا موت نہیں ہے تو ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کریں گے۔ وہاں تو سب کے لیے دعا کی جاتی ہے، جبکہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میں صرف ان ہی کے لیے دعا کرتا ہوں جن کو تو نے مجھے دیا ہے، پوری دنیا کے لیے دعا نہیں کرتا۔ جب یسوع المسیح پوری دنیا کے لیے دعا نہیں کرتے تو میں اور آپ اسی تے شاہی پھر کوئی نہیں۔ میرے بھائی، جب بھی دعا کریں گے، دعا سے پہلے ہم آدمی کو، بچے کو، بیوی کو، کسی بھی اپنے گھر کے ہر فرد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو یہ پوچھیں گے کیا اس نے توبہ کیا؟ کیا اس نے اپنے گناہوں کو چھوڑا ہے؟ اگر اس نے توبہ کیا، اس نے اپنے گناہوں کو چھوڑا ہے، تو میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، میری دعا سنی جائے گی۔ اگر انہوں نے توبہ ہی نہیں کی اور وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں، بس میں بیٹھ کے آگے، گاڑی میں بیٹھ کے آگے، صرف یہ کہ وہاں پہ کنونشن ہے، جائیں گے جی، 3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 100 زبور یا گیت گانے کے بعد، کلام ہونے کے بعد، 20 سے 30 دعائیں ہونے کے بعد، لاسٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک کورس گایا جاتا ہے، روا روا روا۔ پہلے 3-4 گھنٹے روح نہیں آیا تھا، اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ پرستش جو آپ نے کی، وہ ستائش جو آپ نے کی، وہ دعائیں جو آپ نے کی، وہ کلام جو 1 گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا پاسٹر صاحب نے سنایا، وہاں پہ روح نہیں تھی؟ یہ آخری کورس گایا جا رہا ہے، روا روا روا۔ تو تب کیا ہوتا ہے جی؟ سب لوگوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے، کوئی کسی سے یہ پوچھ نہیں رہا کہ تو نے گناہ کیا کیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک گناہوں کا اقرار نہیں کوئی کرے گا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور اقرار آدمیوں کے سامنے کرے گا، خدا کے سامنے کرے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا، خدا تعالیٰ، اے میرے باپ، میں نے یہ گناہ کیا، تو جانتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو جانتا ہے، تو مجھے معاف کر۔ اب کوئی میرے لیے دعا کر سکتا ہے؟ جب تک میں نے اپنے گناہ کا اقرار ہی نہیں کیا، جب تک میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ خدا معاف کیسے کرتا ہے، کس کو کرتا ہے، تو کوئی مجھ پر دعا کیسے کر سکتا ہے؟ خدا را پاسٹر صاحبان کسی پر دعا کرنے سے پہلے اس کو یہ بتا دیں کہ تو نے توبہ کرنی ہے، تو پھر میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ تو نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے خدا سے، پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اور ہم سب بھی پہلے توبہ کریں اور پھر پاسٹر صاحب کو، کسی مبشر کو، کسی ایلڈر کو، کسی بزرگ کو کہیں کہ میرے لیے دعا کرے۔ خدا یسوع مسیح کا فضل آپ سب پر زیادہ ہوتا رہے، آمین۔